Dito tayo sa yan guys, dito tayo sa Asisiya Alcobar. Maghanap lang ako dito ng mabilihan ng sapatos. Kasi yung sirang-sira na yung sapatos natin, yung mumurahin lang. Yung mga 100 real na budget. Pang trabaho lang. Yan, ito yung Sawari. Kabaan ng Sawari. Natin. May ano pala dito, oh, farm supermarket. Ayan, oh. Kabayan? Nepali? Ha? Kabayan? Kabayan? Filipino? I thought you're Filipino. What? Are you Nepali? Afghani. Afghani? Afghanistan? Pihin na samak mahal. Fish. No? There? Okay. Say hi. Hi. Kala ko Pilipino, Afghanistan pala. Ang oras ngayon ay mag alas 7 na ng gabi, pero parang umaga pa lang, oh. Dito daw meron daw dito tindahan ng mga sapatos na mumurahin lang na sapatos. Dito baka meron dito. Ito yung Sawari Alcobar. Ayan. Pasyal na naman, di opo ngayon. Meron yata ditong may may buwan, tapos yung may araw. Yung araw hindi pa. Ay. Dito baka may mga sapatusan dito. Ayun, may mga sapatusan dito. Marami. Ayan tayo. Baka may makita tayo dito ng mga magandang sapatos. Parang walang tao. Ayun na. Hello, close my friend? Huh? Close now? Open. No problem here, my cycle. Okay. Kipal hal. Guys. Only this shoes? Mapitani? ها؟ هذا بس موجود؟ اوه اول انا اشوف جاده اديداس موجود. هذا اديداس هنا موجود اديداس. هذا how much هذا سكتشرز؟ هذا معلوم 190. 190. ايوه هذا موجود 3000. ما في مشكله، انت تشوف اللي باي يسوي ديسكاونت.
في هنا الأوريجينال. هذا how much؟ هذا 260 ريال فيتنامي، هذا درجة أولى. 200. 2600. هذا هذا 140. معلوم 140؟ ايوه 140. مية أربعين؟ ايوه. 140. هذا أنا شوف أنا هذا 140 بس أنا يسوي ديسكاونت، أنت ما يجي. ما يجي 140 هذا. هذا كله 140 ريال بس أنا يسوي ديسكاونت 120 115 يجي. Ayan. Wala sila. Mahal yung ano nila. Tab 150. 100 lang yung budget natin. Hindi kaya sa budget. Akit ha? Mojo dah hina? Gidam? Hina wala hina? Ah, hina side? Okay. Right. Dito daw sa kabila meron. Hanapin natin. Saan kaya sinabi ng mama dito daw? Wala naman. Wala namang sapatusan dito. Guys, baka ito siguro. Tako na. Meron pala rito. Dito pala. Salamat din.
Pi Adidas, model. Hey! Oh. Ada ma pi abiat aswat. Kam polos? 700 80 ريال Ha? 80 Tamanin? Oh. Nike. Yan. Ito yung na ano natin guys na pili. Ay, ito pala. Ayan. 100 tapos binigay lang ng ano 90. Tapos binigyan pa ako ng 3 medyas na libre. Ayan. Mura lang dito pala. Ayan, ang daming sapatos. Oh. Ayan. Shukran, Madir, ha? Thank you. Tika lang. Lagi ka na.